Okay. 42. Naka-follow ka ni kon G-Psych Vlogs kay G-Psych Vlogs bagay kung naka-follow ka libre rin mong pamasahe. G-Psych Vlog ichi ko no kay kung naka-follow ka libre rin mong pamasahe. Tanawa lang kani ba. Kung dili, kung wala ka ka-follow, doble mo pamasahe. Kung naka-follow ka, libre ra. Wala naka-follow, ato tanawon. Ha? Wala, dagang di ka follow ka ng mga driver ba? Oo. Tanawa ko no, tanawa. Ichi ko no. YouTube ni? Ayaw ng YouTube, dito sa kwan. Sa Facebook. Bukan eh. Oo. Naka-follow siguro ka. Libre ka pamasahe ron. Hilig po na kag follow dahil sa Facebook de. Wala. Kani? Wala. Ka follow. Doble lang imong plate ron. Salamat. Ampi nga. Sunod na lang boss. Naka-follow.